Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nawatakia amani na usalama mahali pote mpatikanapo, na wiki njema ya baraka. Kwanza, kwa wiki tunaenda kuanza kile ambacho ulisubiria wiki iliyopita. Mungu akufanyikishe, Mungu akupatie na baraka za speed in Jesus name. Nenda kuongea kitu kidogo kuhusu zamiri safi. Kuna mambo mengi watu tunafanya, tunajisahau bila kutambua kwamba kesho inaweza kutuletea madhara yoyote. Kuna makosa zenye mtu huwa anafanyaka, zile makosa tamutamu zenye haujui kama zinaweza letea pia watu ambao wanakuzunguka shida pia. Zamiri ni kitu ambayo inaweza saidia mtu kwa njia ya kwenda mbinguni. Zamiri ndio kitu kikubwa ambacho ni funguo inaweza kukusaidia mtu yote kwa kile kibaya chote ulichokifanya, kupata njia ya kutengeneza na kuwa free ndani ya moyo wako. Kuna makosa tamutamu zenye watu huwa sometimes tunafanyanga bila kujua ya kwamba inaweza kutugharimu na kutukosa vibaya sana mno. Kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kutaka kufanyikiwa, kwa sababu ya vitu nyingi sana. Nyingi sana. Kuko njia nyingi sana kutokana na hii mambo. Yaani nikianza ongea hapa sijui kama naweza kumaliza aje. Kwanza wewe mtu mwenye unanisikia, kumbuka mtu ambaye alikufanyia wema, lakini wewe ni mtu wa kwanza kwenda kumsengenya. Hiyo ni kitu inaweza funga maisha yako na inafunga hata familia yako. Mtu mwenye aliwahi kukulisha, mtu mwenye aliwahi kukusaidia, unakuwa jaribu kwa maisha yake, wewe unakuwa njoo shetani kwa maisha yake. Wewe unafikiri unafanya tu, lakini unafunga maisha yako na maisha hata ya watoto wako. Mtu aliyekufanyia wema, huwezi kumfanyia kitu kibaya. Kila mtu anachokipanda ndio kenye atakachokivuna. Wagalatia sura 6 mstari wa 7 hadi wa 9 huko ndio nasema Mungu haziakiwi na msidanganyike, chochote mtu atakachokipanda ndicho atakachokivuna. Mtu akipanda kwa mwili atavuna uharibifu kwa mwili. Mwili inakuanga na tamaa ya uharibifu. So, nakuombea ndugu yangu, kumbuka kile uko unafanya sai hata ukikifanya kwa siri, kesho inaweza kutesa hata watoto wako. Kesho inaweza kuwa shida kwa jamii yako. Angalia kile unachokifanya sai. Unaweza fanya kitu juu ya tamaa. Unaweza ingia ndani ya unyumba ya watu, unaenda kuharibisha mwenzako bunyumba yake. Lakini kesho itakuwa sumu kwako na wewe itakuwa zaidi na zaidi. Kuna mabaya watu huwa wanafanya. Unaweza ibia mtu, unaona tu sai ni faida yako, lakini kesho itakuwa yako mbaya sana. Tukisoma kitabu cha Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 13 hadi 14, inasema kwamba mtu ajaribiwapo asiseme nijaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribu na maovu, wala yeye mwenyewe hajaribu mtu. Mungu hajawahi kujaribu mtu. Hakuna jaribu ya Mungu. 14 nasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Zamani nilikuwa najua kama mtu anaweza jaribiwa na Mungu. Kumbe Mungu hawezi kujaribu mtoto wake. Mungu hawezi kujaribu mtu. Shida mingi tunajileteaka ni sisi wenyewe. Majaribu mingi tunajileteaka sisi wenyewe. Kuna mikoshi zenye mtu anajileteaka yeye mwenyewe.
Kuko mtu mwenye anaweza kula jasho ya mtu, ulitumikisha mtu, lakini unakataa kumlipa pesa yake. Alafu utasema mambo yako haiendeki. Kumbi kuna mtu mwenye anakunungunikia. Yeye aishakosa amani kwa sababu hiyo pesa alikuwa anajua kwamba itasaidia jamaa yake, lakini ametoka jasho. Na inawezekana anaweza fanya hiyo kazi siku kama ngapi na kijilipia transport yake mwenyewe, anajilipia fare mwenyewe, lakini unamzulumu. Wakati anaumia ndani ya moyo, unafikiri kwamba Mungu ataona kile ambacho ulifanya ni kizuri? Kuna mambo mengine tunasingiziaka shetani, japokuwa shetani ni innocent wa maisha ya wanadamu. Mtu ni mbaya kuliko shetani. Nimetambua kwamba mtu ni mbaya kushinda shetani. Why? Sababu Mungu anasema hivi, tusimpe shetani nafasi. Ni kusema shetani kupata nafasi ni njia mwanadamu huwa anampatia ili atawale. Shetani ana uwezo kwa maisha ya mtu. Ndugu yangu, zamiri zilizo safi, zamiri njo njia moja inaweza saidia mtu kuingia mbinguni. Wakati mtu kuna zamiri, anaweza fanya kosa na atasamehewa. Wakati mtu kuna zamiri na gongaka moyo wake, nilifanya makosa. Hapana kosea mtu mwenye alikulisha watoto wako. Hapana sengenya mtu mwenye alikuwa baraka kwa maisha yako. Hapana. Wakati chunguza maisha yako sahi, uangalie ni wapi. Usiseme eti walikuloga, ni walikufunga wachawi. Hapana, ni wewe mwenyewe ulifunga maisha yako. Mungu akubariki na Mungu akusaidie na zamiri safi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.